Bela bela ke hambai sini Rocky Serna. Abang yagulo sengkai ni hai koknar nan bangina kobok nai Oruk Dev TCF District President Borom Gunang Oruk Dev nang kobok nai Montosaka Painai Nini Kokno Naruk Painan Banginai Hambai. বন্ধুগণ আজকে তৈবান্দাল স্কুল মাঠে ডেভিড মুরা সিং এর সমর্থনে আনারস চিহ্নে ভোট চেয়ে তিপ্রামথা দলের যে সভা সেই সভার মাননীয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন জেনারেল সেক্রেটারি সেন্টুমিয়া মহোদয় উপস্থিত ডিস্ট্রিক্ট আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম খলিল রাকেশ সুপিনিদা রকি মুরা সিংদা সহ আমাদের এই এলাকার সংগ্রামী নেতৃবর্গ উপস্থিত হাজার হাজার জনতা আপনাদের শতকোটি প্রণাম জানাই। বন্ধুগণ আগামী 12 এপ্রিল নির্বাচন আমরা জানি এই নির্বাচনে বিভিন্ন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কাগজে কলমে বিভিন্ন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো মূলত লড়াই হবে দুটি দলের মধ্যে একদিকে জুমলাবাজ ভারতীয় জনতা পার্টি আরেকদিকে আমার আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ রক্ষাকারী তিপ্রামথা পার্টি কংগ্রেস এখানে হামাগুড়ি দিচ্ছে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করবেন না কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে কোনো লাভ নেই সিপিএম এখানের মধ্যে ধ্বংস সিপিএম একটা ডুবন্ত নৌকা সিপিএম সবখানে পোলিং এজেন্টও দিতে পারবে না তাই যারা সিপিএম এর বন্ধুরা আছেন তাদেরকে বলবো বিজেপিকে একমাত্র পরাজিত করতে পারে তিপ্রামথা দল তাই সিপিএম এর বন্ধুরা আপনারাও আপনাদের মূল্যবান ভোটটা নষ্ট না করে তিপ্রামথাকে ভোট দিন কারণ আমাদের প্রথম এবং প্রধান শত্রু বিজেপি দল তাই সেখানের মধ্যে বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য আজকের এই মঞ্চ থেকে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকদের কাছে উদ্যত আহ্বান জানাচ্ছি যদি মনে করে থাকেন আপনাদেরও প্রধান শত্রু বিজেপি তাহলে ভোট নষ্ট করে অন্য দলকে সেখানে লাভ দেয় কারণ মনে আছে তো আপনাদের ওই মহিষাসুরকে বধ করার জন্য মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটেছিল সেখানের মধ্যে মহাদেব তার ত্রিশূলটা হাতে দিয়েছিল ওই স্বয়ং বিষ্ণু তার শঙ্খ চক্রটা দিয়েছিল সমস্ত দেবতা দেবদেবীরা সবাই দুর্গা মাকে অস্ত্র দান করেছিল তাদের দ্বারা হয়নি দুর্গা মা যেমন ওই মহিষাসুরকে বধ করেছে তিপ্রামথা দল আগামী 12 এপ্রিল এই বিজেপিকে পরাজিত করবে তাই আজকের এই মঞ্চ থেকে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বলবো ভোট নষ্ট করবেন না ভোট নষ্ট করে লাভ নেই কংগ্রেস জিততে পারবে না সিপিএম জিততে পারবে না জিতবে তিপ্রামথা তাই তিপ্রামথাকেই ভোট দিন বন্ধুগণ আপনারা জানেন এখানে যে মূলত দুটি লড়াই হচ্ছে বিজেপি এবং তিপ্রামথা পার্টির মধ্যে তিপ্রামথা দলের প্রার্থী ডেভিড মুরা সিং আর বিজেপি দল একটা চোরকে প্রার্থী করেছে নাম তার বস্তালোচন ত্রিপুরা এখন বলতে পারেন যে বস্তালোচন ত্রিপুরা কেন বললাম কেন ওনাকে চোর বললাম হাজার হাজার মানুষের সামনে আমি তথ্য দিয়ে বলছি আমি অরূপ দেব তথ্য ছাড়া কথা বলি না দেখুন আপনারা গত 5 বছরে এই বস্তালোচন এডিসির সমস্ত টাকা লুটে পুটে বস্তায় ভরে বাড়িতে নিয়ে গেছে এলাকার জন্য কিছু করেননি উনি এখন যখন নির্বাচনে উনার প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল না কারণ বিজেপি দলের ভোটাররাও উনাকে পছন্দ করে না এখানে একজন মহিলা প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল সেটা আপনারাও জানেন শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার লবিবাজি গোষ্ঠীবাজি ওই রাং দিয়ে উনাকে প্রার্থী করছেন মানিক সাহা বুঝেছে উনার পতন অনিবার্য এইবার আপনারা বলতে পারেন উনাকে আমি কেন চোর বললাম উনি গত 3 মাস আগে থেকে গত 5 বছরে কিচ্ছু করেনি উনি গত 3 মাস আগে থেকে দেখলাম ওই আপনার লুঙ্গি বিতরণ করছে
ওই আপনার চায়ের ট্যাগ বিতরণ করছে, ওই আপনার চায়ের কেটলি বিতরণ করছে, আর তুলুং 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 নাচছে। উনি ভাবছে এই তুলুং তুলুং নাচে উনার বোধহয় ভোট বৈতরণী পার হয়ে যাবে। মানুষ অতটা বোকা নয়। আমার যেমন দুটো চোখ, আপনাদের এই দুটো চোখ। এখানে হাজারো জনতার কাছে, সবার কাছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে। যারা বস্তালোচনার সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ আছেন, উনি দেখলেন, আপনারা দেখলেন গত 15 দিন আগে উনি একটা কথা বলেছেন ফেসবুকে এসে। কি বলছেন? বলছেন কারণ দেখুন, একটা বন্যার সময় আজকে মহারাজ যখন ডুববে, আমি সেন্টু ভাইকে একটু আগে বলছিলাম এই বাস থাকবে না, ভেঙে মানুষের যে জনঢল আরম্ভ হয়েছে, যে জনসুনামি আরম্ভ হয়ে গেছে, সব খড়কুটার মতো উড়ে যাবে। বস্তালোচন তো কিছুই না, বিজেপি তো আমাদের কাছে কিছুই না। আমরা দেখলাম ওই বস্তালোচন মোবাইলে এসে বলছে, যখন তার পচা গন্ধটা, পতনের পচা গন্ধটা পেয়ে গেছে, ও বলছে আমাকে ভোট দিন, আমাকে ভোট দিন। আচ্ছা, আমাকে ভোট দিলে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, ব্যক্তিগত টাকা থেকে বুক থাপড়িয়ে থাপড়িয়ে, বুক চাপড়িয়ে বলছে আমি বছরে 100টা আইফোন দেব। উনি ফেসবুকে এসে বলছে আমাকে ভোট দিন, আমাকে ভোট দিলে বছরে 100টা ল্যাপটপ দেব। আমি বললাম ভালো ভালো, আপনারা সব শিক্ষিত মানুষ। একটা আইফোনের দাম 1 লক্ষ টাকা, 100টা আইফোনের দাম 100 লাখ টাকা, অর্থাৎ 100 লাখ মানে 1 কোটি টাকা। বছরে 1 কোটি মানে 5 বছরে 5 কোটি টাকা। বলছে ব্যক্তিগত টাকা থেকে দেবে। কতটা চুরি করেছে 5 বছরে? সব লয়ে গেছে। সে নিজে বলছে, ও নিজে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে আমি আমার ব্যক্তিগত টাকা থেকে দেব। এটা আমার কথা নয়, ওটা ওর কথা। বিজেপির বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি যে বলেছ বছরে 100টা আইফোন দেবে, 100টা আইফোনের দাম 1 কোটি টাকা, 5 বছরে 5 কোটি টাকা, এত টাকা আইলো কোন থেকে? তুমি তো বেটা রাস্তার ইট চুরি করেন না চোর, তুমি তো রাস্তার ইট চুরি করেন না চোর। ওরা বলতো, উনি বলছেন, উনার কথায়, আমার কথা না, উনি বলছেন বছরে 100টা ল্যাপটপ দেবে। ভালো, একটা ল্যাপটপের দাম যদি 50,000 টাকা হয়, 100টা ল্যাপটপের দাম 5 লক্ষ টাকা, 5 বছরে 5 পাঁচা 25 লক্ষ টাকা। টাকাটা কোত্থেকে আসছে? তোমার কাছে এত টাকা কোত্থেকে আসলো? দেখলো না, উনার প্ল্যান 1 খতম। এইবার উনি 3 দিন পরে প্ল্যান বি শুরু করলো। কি প্ল্যান বি? উনি আবার মোবাইলে, ফেসবুকে লাইভে আসলেন, এসে বললেন আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমরা যারা সবকা সাথ সবকা বিনাশ করি, সবকা বিকাশ করি, আমরা সেখানের মধ্যে যারা মাতৃশক্তি মারা, এই কাঠালিয়া মির্জা আসনে আমাকে যদি প্রার্থী ভোট দেন, আমি একটা করে স্বর্ণের চেইন দেবো। আচ্ছা, খুব ভালো, আমার তো দরকার, বউর লেগে স্বর্ণের চেইন এখনো বাড়াইতে পারি নাই। আমি বলছি ভালো, কিভাবে দেবে? উনি যে চোর, চোরারে চোর প্রমাণ করে দিতাছি। এখন 1 ভরি স্বর্ণের দাম 1.5 লক্ষ টাকা, যদি মজুরি টুজুরি নিয়ে প্রায় 2.5 লক্ষ টাকা একটা চেইন বানাইতে গেলে, স্বর্ণের চেইন, তাহলে 100টা দিল 2 লক্ষ টাকা করে, কত কোটি টাকার প্রয়োজন? মানুষকে বোকা বানাচ্ছে, মানুষকে গত 5 বছর মতো বুর্বক বানাচ্ছে, মানুষকে আপনি বর্বুক ভাবছে, মানুষকে মূর্খ ভাবছে। তার জবাব দিতে হবে আগামী 12 এপ্রিল। আমি তো বলছি যে তুমি যদি দেওয়ার এত ইচ্ছা থাকতো, তাহলে গত 5 বছরে তুমি স্বর্ণের চেইন তো দূরের কথা, 10 টাকা দামের সিটি গোল্ডের চেইনও তো দাও নাই তুমি। 10 টাকা দামের সিটি গোল্ডের চেইনও তোমার হাতে উঠে নাই। এখন যখন নির্বাচন আসছে, আবকা কুবকা পাগলের প্রলাপ, পাগলের প্রলাপ। উনাকে ঠান্ডা ডাবের জল দেওয়া দরকার। গতকালকে বোধহয় খুব সম্ভবত কিংবা আগের দিন আবার করলো, বলছে আমার ঘরের থেকে 2 কোটি টাকা চুরি হয়ে গেছে। ওরে বাপরে, ওরে বাপরে। আমি তো বলছি এই এলাকায় যারা বিজেপির কাজকর্ম করো, ডেকোরেটর পার্টি, যারা গাড়ি ভাড়া দাও, যারা বিজেপির বুথ অফিস বানাইছ, ভাঙ্গা চুরা লইয়া যাও গা। ও টাকা দিত না, ও টাকা দেবে না, তার জন্য গল্প আরম্ভ করে দিছে আমার ঘরের থেকে 2 কোটি টাকা চুরি হয়ে গেছে। এই টাকা আইলে কোয়ান থেকে? এই 2 কোটি টাকাও কোয়ান থেকে পাইলো? ছোট্ট মোটো যতটুকু শুনেছি একটা এসপিও চাকরি করে। আমি বলবো নির্বাচন পরে করতে পারবেন ডেকোরেটর পার্টি। যারা গাড়ি ভাড়া ভাইবেন তার বাড়ির সবাই যাইয়া উঠেন,
যাই এখন যে গাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়ালা, নির্বাচনে তো হারবি, এই সমস্ত ফাঁকলামি করার কোনো দরকার নাই, টাকা দিয়ালা। যদি নির্বাচনের আগে টাকা না নিতে পারেন আপনারা টাকা পাবেন না, কারণ সে গল্প বাজারে খাওয়াইয়া দিছে, ওর ঘর থেকে 2 কোটি টাকা চুরি হয়ে গেছে, আপনি টাকার জন্য গেলে হাত ট্যাং ছেড়া দিব। তাই বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের গল্প বলবো, তিপ্রামথা দল যাকে প্রার্থী করেছে ডেভিড বুরা সিং, বিজেপির চোরাটা সম্পর্কে কইলাম, এবার আমার দলের প্রার্থী সম্পর্কে আমি বলি। আমার দল যাকে প্রার্থী করেছে শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা, গ্রিনিজ বুকে যার নাম উঠেছে, পায়ে হেঁটে আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত গেছে শুধুমাত্র জনজাতিদের কথা বলার জন্য, শুধুমাত্র আপনাদের কথা বলার জন্য। এখন আবার দেখলাম ডেভিড মুরা সিং যখন আপনাদের বক্তব্যটা দিল্লিতে পৌঁছা দেওয়ার জন্য সেখানে পায়ে হেঁটে আন্দোলন করলো, এই বস্তা লোচন কইতাছে হ্যাঁ হাইটে হাইটে গেছে না, হ্যাঁ একটু জায়গা প্লেন দিয়ে গেছে, একটু জায়গা ট্রেনে গেছে। আমি কই তুমি সোরাকি পিছনে পিছনে ব্যাগটা বইয়া নিয়ে গেছো, হ্যার ব্যাগটা যে আসিল ড্রেস নিছে, এই ব্যাগটা কি তোমার কান্দে আসিল, তুমি এর পিছনে পিছনে গেছো নি? কিন্তু এর কথা কইয়া লাভ নাই। আমি বলবো তিপ্রামথা দল, আমি তো বাঙালি, আমার পরিচয় আমি অরূপ দেব, আমার নাম আমি অরূপ দেব, আমি বাঙালি। হ্যাঁ বলতে পারেন আপনি আমি বাঙালি হইও, আমি অশিক্ষিত বাঙালি না। 1999 ইংরেজিতে আমি এমএ পাস করেছি, আমি শিক্ষিত বাঙালি। আমি বাঙালি হইও কংগ্রেস করি নাই, সিপিএম করি নাই, বিজেপি করি নাই, তিপ্রামথা করছি। কেন আমি কি পাগল নি? আমি বাঙালি হইও তিপ্রামথা দলকে এই কারণে সমর্থন করছি, আমি দেখছি এই রাজ্যের ইতিহাসে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল তিপ্রামথা দল। আজকের দিনে এই রাজ্যে তিপ্রামথা দল একটা বড় রাজনৈতিক বটগাছ। এই গ্রামে এই বাজারে এই যে বড় গাছটা, এই গাছটা যে বড় গাছ, এখানে এসে শালিকও বসে, ময়নাও বসে, টিও বসে, কাকও বসে, হাজারো প্রজাতির পাখি এসে বসে। এই বড় গাছটা এই যখন প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কঠিন সময়ের মধ্যে সবাইকে ছায়া দিছে, আমিও আজকে দুপুর 12টায় মিটিং আয়া ওইখানে গিয়া বিশ্রাম করছি। ঠিক তিপ্রামথা দল আজকের দিনে এই রাজ্যে একটা রাজনৈতিক বটগাছ। এখানে হিন্দু আছে, মুসলমানও আছে, খ্রিস্টানও আছে, আপনার বাঙালিও আছে। কারণ বাঙালিরা দেরিতে হলো বুঝতে শিখেছে, এতদিন খালি জনজাতি আসিল, তারপর আইলো সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের 100 জনের মধ্যে 99% মুসলিম এখন তিপ্রামথা করে। কারণ তারাও বুঝ চালাইছে এই রাজ্যের প্রথম এবং প্রধান শত্রু তাদের বিজেপি দল, যারা সারাক্ষণ মন্দির মসজিদ হিন্দু মুসলিম করে। বাঙালিরা একটু দেরিতে, বাঙালিরা একটু চালাক বেশি হয়, বাঙালিরা একটু দেরিতে হলো বাঙালিরাও বুঝ চালাইছে যে না কোনো লাভ নাই অন্য দল করিয়া, বিজেপি তো বাটা, সিপিএম তো ধ্বংস, কংগ্রেস তো খাতার পত্রেই নাই। তো বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝলো যে এই রাজ্যে তিপ্রামথা দলই আমাদের জন্য একটা আদর্শ দল। তিপ্রামথা দলই পারে এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করতে। কারণ তিপ্রামথা বিশ্বাস করে বেকারের কোনো রং হয় না, গরিবের কোনো জাত হয় না। বেকার যে ছেলেটা, আমার ঘরের যে ছেলেটা যে বেকার, আপনার ঘরের ছেলেটাও সেই বেকার, আরেকজনের ঘরের ছেলেটাও সেই বেকার। বেকারের কোনো রং হয় না, গরিবের কোনো জাত হয় না। তিপ্রামথা দল বিশ্বাস করে বলেই তিপ্রামথা দল এডিসির মধ্যে আপনারা দেখেছেন বেকারের জন্য সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও তিপ্রামথা দল বেকারদের জন্য অটো দিয়েছে, অটো লোন দিয়েছে 1.5 লক্ষ টাকার কাছাকাছি ভর্তুকি দিয়ে। আর সেটা শুধুমাত্র বেছে বেছে তিপ্রামথার বেকারদের দেয়নি, সেটা অনলাইন সিস্টেম করে দিয়েছে, যার ফলে সিপিএম এর ছেলেরা পেয়েছে, বিজেপির ছেলেরা পেয়েছে, কংগ্রেসের ছেলেরা পেয়েছে, সবচাইতে কম পেয়েছে তিপ্রামথার দলের লোকেরা। কারণ তারা সবচাইতে বেশি প্রার্থনা করেছে, প্রেয়ার করেছে, আবেদন করেছে। তিপ্রামথা দল অটো প্রদান করতে গিয়ে কোনরূপ সেখানের মধ্যে রং বাজ বিচার করেনি। আমরা বলছি আমাদের আসন নিশ্চিত, নিশ্চিত আমাদের ক্ষমতা দখল নিশ্চিত। রুকনে वाला कोई नहीं है, दूर दूर तक रुकने वाला कोई नहीं है। আমরা 24 থেকে 25টা আসন এটা বেড়েও যেতে পারে। কারণ যারা আমাদেরকে বলেছিল ব্রয়লার মোরগের মতো সুল্লা লাইব, জনগণ তাদেরকে গত কয়েকদিনে কুত্তার মতো সুল্লা লাইছে, এটা আপনারা দেখেছেন। আগামী দিনও কুত্তার মতো তুরানি দেওয়া হবে, মাত্র শুরু হয়েছে। আপনাদের বক্তব্য
সাধারণ অংশের মানুষ গেল দাদা স্যার আমার এলাকাতে পানীয় জলের দরকার কয় ব্রয়লার মুরগের মতো শুইলাম বেশি কথা কইলে সাধারণ মানুষ বলছে আমার অঙ্গনাদির দরকার আমার এলাকায় বলছে ব্রয়লার মুরগের মতো শুইলাম সাধারণ মানুষ গেল দাদা স্যার আমার এলাকায় রাস্তা দরকার বলছে ব্রয়লার মুরগের মতো শুইলাম এইবার তাই নিয়ে যখন এসি ঘরের থেকে বাইরে আপনার যখন ফিল্ডে গেল এইবার জনগণ এরা কুত্তার মতো চলা আরম্ভ করলো এখন জমি দিয়া ভাগ্যা ওই আপনার দূরে দূরে দিয়া চোরের মতন এখন চলাফেরা করে আমরা বলবো আমরা ভেবেছিলাম নির্বাচনটা এবার খুব কঠিন হবে কিচ্ছু কঠিন না আমাদের কাছে মজা আসছে না আমাদের কাছে মজা আসছে না কারণ প্রতিপক্ষ যদি শক্ত হয় প্রতিপক্ষের লড়াইটা যদি কঠিন হয় তাহলেই দেখবেন যারা ক্রিকেট খেলেন ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি যুদ্ধ 6 বলে 6 রান দরকার 6 বলে 5 রান দরকার এরকম লড়াই হলে মজা আসে খেলাতে আনন্দ আসে এটাও তো একটা রাজনৈতিক খেলা আমরা দেখছি তাদের জন্য এখন বিজেপির জন্য 6 বলে 48 রান দরকার প্রতি বলে ছক্কা মারলেও লাভ হইতো না যার ফলে আইফোন ল্যাপটপ শেষ পর্যন্ত স্বর্ণের সেন দিয়ে কারবার হইতেছে না ধ্বংস অনিবার্য পতন অনিবার্য তাই আমরা বলবো তীব্রমথা দল ওই সেন্টুদা একটা কথা বলে গেছে সেন্টু মিয়া বলে গেছে চৈত্র মাসে খাল বিল শুকিয়ে গেছে পদ্ম মইরা গেছে আর এখন লাল মাটিতে ত্রিপুরার মাটি লাল মাটি এই মাটি আনারসের জন্য খাঁটি যতই দিন যাবে চৈত্র মাসে আনারস পাহাড়ে গুড় গুড় করে তো আনারস ফুটছে এখন সমতলেও যার যার বাড়িতে শহরে যার যার বাড়িতে আনারস গাছ আছে সেখানেও আনারস ফুটা আরম্ভ হয়েছে আমার বাড়িও শহরে আমার বাড়িতেও 2টা আনারস গাছ দুটোটাই ফুটতে উঠছে আনারস ধরছে তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে অন্যরা আছে আমি শুধু বলবো মহারাজ চলে আসবে খুব কম সময়ের মধ্যে আপনারা অপেক্ষা করবেন শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এবং আগামী 12 এপ্রিল যতই ষড়যন্ত্র হবে নির্বাচনের আর কদিন বাকি ষড়যন্ত্র হবে চক্রান্ত হবে সমস্ত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ভেদ করে সকাল সকাল ভোট দিন আনারস চিহ্নে ছাপ দিন ধন্যবাদ খুলুমকা মহারাজা লং লিভ বেলা বেলাকে হামবাই সিনি অরূপ দেবনো আমার ইয়াগুলো সিং সিনি হা বুবাগ্রানো নাইসিং লাইজেক খাবালক সকা ববো সাইতগিনি তঙ্গো ফাইনাল বাগিনাই sok paika sini gandar gini non sok paika botak puno gari osi tengku aboni kecara seng kisah samung kena lainai sini Tripura haste ni belai kira samnani kurum borom genang sekang de burma ang bono kobong nei nini korang kutui bai kira sabi nei tini sungoro je mass gathering kelaimani bubagrani tui dulmung bai o tui dulmung na seng tini jano sapulu mundi to kelaimanatei aban banginyang joto bubagrani warriors oro je suk je fainai ma patai taku bukuk shak jalai shikla sikli joto nuna kobong nei pal baksa kelainai coba cernan bangai sung Bais Katalia Meja Raja Pundi Prati Borom Genang David Murasingno Anoros Mario Bud Ruinai Keplai Kalian Bangai Sung Tini Oro Tancang Paika Awan Bangini Ang Jotono Tai Wacha Palbak Sakla Hambai Yaparu Hambai Ang Borom Genang Sana Ang Kobongai Sekang de Burma Sini Tripura Hastini Belai Resamnani Kereng Boni Korang Kuti Bainarno Resabai Kanarinai Bakak Hognan Bangini Ang Kobongai Hambai Hello check hello Anaros buthai khugusa hanga tholot phobodu thiaba anrosa nanga kisa busuro ma pau aon bagai kisa kosto to ma khailai nai sung hayake a anros niya buti kothok sung ma sagalak do kisa busu pama bai no khagai salia nai kibil keleng lak do noyang anros ni dam rok bahai khnamani tamo mobile bai no paiman hamla Wak sama saya pajaman nongnya andro sono, kam ke sade, keteng lor sampai nongnya andro sepajaman, wak sama saya kele, laptop reke, iPhone le, mujdek, soino, tabu ang nongnya mic, ai kesak angke norok sama sanai. Seng paja ya ni mana itu,
Oke, angren resap grana. Aban foreign norok sung pai ja kya ma henai to. iPhone thaisa bai nang ta pai ja di. Laptop thaisa bai nang ta pai ja di. Blanket lap sa bai nang ta phal ja di. Mùi tược tươi xa bài nâng ta phal giác đi. Seng asik le kom ya he da. Oh anaros ko soro pai na ka pai tang tang bui. Tam ke seng anaros kam seng no pai maya. iPhone thai sa pai maya, laptop pai maya. Tao phai seng kisaya pa khrob nya jom jomat khanya tini ni oh saring ni pandan seng tung phar la nya do. Bubagra kita orang pipeline sana itu. Bubagra. Bubagra. Pipeline ini. Bubagra. Bubagra. Come on. Ketung lo sabai nang ta pai jadi, wak sama sabai nang ta phal jadi. Patang kong ni kuyo nang ta kelai di jadu, lang no mokol singgi ta kas ledi. Mai dul dul shani bagi hano ta faldi, bersarong ni tina no ta faldi. Yakshi agrani boyar no ta kiridi, ubagra no sabai poito kaidi. Jesu pano kasudi, kasudi, kasudi. Jesu pano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no subai buba gale. 5P9. 5P9. Oh, 5P9. Kansa 5P9. Bubagra 5P9. Rang uisha jinania aju khai ni bagya kebono phan punungania parti sarti hnai thunania chung phayo chini tinang ni bagai ulsa putui rongi tinang ni bagai chini shini muno narna bagai uku muno matanga bagai Jesu pano kasudi, kasudi, kasudi. Jesu pano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shubai buba gale. 5P9. Oh, 5P9. Kansa 5P9. Bubagra 5P9. Ketung lo sabai nang ta pai jadi, wak sama sabai nang ta phal jadi. Atal kong ni kuyo nang ta kelai di jadu, lang no mokol singgi ta kas ledi. Mai dul dul shani bagri hano ta faldi, bersarong ni hina no ta faldi. Yakshi agrani boyar no ta kiridi, ubagra no sabai poito klaidi. Jesu pano kasudi, kasudi, kasudi. Jesu pano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shubai buba gale. 5P9. 5P9. Oh, 5P9. Kansa 5P9. Bubagra 5P9. Bubagra.
फायफिनाय माहिनाय जत फायफिनाय माहिनाय बुबाग्रा बुबाग्रा थानसा बेलाय बेलायखौनो हामबाय Hello, hello. Bela bela kena hambai sini sekang de Burmano. Ang joto bubagrani warriors rungna kobok nai lamana kisah serai ke tonan bangi nai sini bubagra paisok paika. Joto warriors rungna kobok nai lamawa sariboto babe lamana ya kari nai kisah runan bangi nai ang joto rungna kobok nai. Jara Oro volunteer tongnai borongna koboknai phaijangnai je gate o gate no poriskar ke tondi lamana srai khlainai bubagra phaisok phaijak sini buragat phaisok phaijak bo abon bangine ang joto no koboknai stage base kangni je somosto borok tongnai taisa ayang phaijing thangbaina bangai lamana srai ke runan bangine ang koboknai bubagrani sengkrak bodol sumrunga koboknai Lamana kisah serai ke tona banginai sini bubagra paisok wajek aban banginai belai keno tong thukjek sini khaganang maya ganang sini ha bubagra sini bangi belai keno mukti khiklai tongo aban banginai ang joto bubagra ni sengkra rumna koboknai bubagra no lamsunan banginai lamana kisah serai ke riton khangke belai ke chanai hambai Khoroksa yak tu grominai jara volunteer tongnai lamano clear khetona bangini ang koboknai lamao jeno kono kesaka phanung yatei awan bangini ang joto wadi sungna koboknai sini bubagra phanan jeno kono kesaka phanung yatei awan bangini ang koboknai lamana serai khetonan bagai hambai Borong menang Rakesh Rupini ang borong kobok nai kok thani thaitam sanan bangi nai monjo chaka kasawai nai election management committee ni convener borong menang sir Rakesh Rupini bona kok nang bang kawai nai thani thaitam kok nang bangi nai abang yagulo sini bubagra phaijak warriors rongna kobok nai lamana serai ke tonan bangai please hello Jotono khulumka tabok jeng belakhe mokol lok laijak tai chini bakhar wai jeng chini bubagrano nasingjak haini bagai jeng norong buskango angkok kobang saglak chini bubagra kano sokpaijak 12 tariko jeng bo mariwa pudunai 12 tariko jeng sabuna pudunai Sini besabetuy ni babishot tai sini Triprahani tai sini Thinang senamnani bagai narok 12 tariko ba mariwa budunai narok kok kaham tai singo saithangka kubai kok bini bosane kok Jona hamjang nai, baba karana coba nai, teh, kabang mak kok nong thani sajang nai tong mani, pia bacini baba kara ganau sok pajak, ang norong thani kok kolok nare gelak, kisah kunjuk kai khenadi ane korang no, lama tung nai tongo, 12 tariko, kaisa lama angka, cini tibrasane thinang kemana nih, tai kaisa lama tongo, 12 tariko. Sini tibrasane bagai matangjang nani, ane bagai bos kango ceng, bartargo kaham kewan sugina, ceng, thang nani lama udah bodoh nai, na komor nani lama wa, ane bagai thang nani lama ceng bodoh lainnya hingkai,
आं बुबाग्रा हांखे नरक आयुग्लक थोंनि मा होनाय बुबाग्रा बुबाग्रा डेभिड मुरासिं चैत्र मास फैला हा पद बुबार हयला हा चैत्र मास फैला हा 12 तारिख जों कायसा बुटबो मागना खेत नरक ताखिबिदि दासिमबो जोंनि रोजाबना गोरों सायथांखा रां किसि साबाय तोग गला कायसाबाय गुन्दा कायसाबाय जोंनि भबिष्यतनो नरक नस्त ताखायदि दिनै रां किसि साबाय निनि थानि फायै नना पाइफायमानो शनिवा ओ रां किसि सानि बागै नरंनो दफा फालिनै मानो हायनि बागै 17 तारिख जों कप्लाय ओंसिनाय हायनि बागै बुबाग्राके कक थाइसा थाइनि आं नों थानि आवसोनो नारंनाय आनि तत्रा किसा साइ दङो गोबां मान नों थानि आं कक नारंजानाय दंमानि किसिसा जरा केसेबनि बागै आं ताइ नारंमालिया पक यावै 12 तारिख आनारस मार्का बदलायनाय 17 तारिख बिजय मिছিল हिमनाय आसक साइनो आं नों थानिया चिकन सा कक नारंमानि कन्वेनाय हिसाबै नरक जतननो हामबाय बेले बेले हामबाय लामानो किसा क्लियर के तोनार बांगिने आं कबकनाय सिनि तुइवान दाल ल कासरे फाइका बुबाग्रा आवन बांगिने आं जतो ताकुक ताइ बुकुक संरना कबकनाय लामानो किसा स्राय स्राय के तोनार बांगिनाय सिनि तुइवान दाल हाति गांदारो फाइसक पाइजाक आवन बांगिने आं जतो वारियर्स रंना कबकनाय किसा सारिबद्ध भाबे बचालायनान बांगै याग्रमै बचालायदि लामाव केबें बुंग्रकता तदे स्राय स्राय के तोनार बांगिने आं कबकनाय बुबाग्रा फाइतो छकपाइजाक सिनि बिसिंगो एकदम तुइवान दाल छकपाइजाक ब फाइतंगो लामानो किसा स्राय स्राय के तोनार बांगिने आं कबकनाय जरा बुबाग्रानि वारियर्स दंनाय आं भलन्टियार रंना कबकनाय लामानो स्राय स्राय के तोनार बांगै जारारो बैंड पार्टी तंगनाय बरनावा कबकनाय किसा तयार तंगनान बांगिनाय बैंड पार्टी रंना तयार तंगनान बांगै आं कबकनाय लाम संगनान बांगै हायनो हाय तिनिनियो मास गैदारिंगो जों तिप्रा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि हापांनो जों खानाय सिनि आनारस मारियो बुद रुइनाय जों कप्लाय खालायनान बांगिनाय संगर तिनि बेलाय खेनो बालक लाइजाक सिनि हा बुबाग्रानो नायसिङिनाय जों 12 तारिख जतनो बाल बक्सके फाइनाय ओ आनारस मारियो सिनिनाय बुद रुइ कप्लाय खालायनाय सिनि डेभिड मुरासिंनो जोंबोनो कप्लाय खालायमानि बिसिंगो सिनि हामारि ताइ सिनि जुंजाल तेप्रसाद दफानि गोबांबा बिमार रक दङ अमते हाय बिमार रंनो जों कागनानि नांनाय बुनियागनि बुनि बियालनि थानि जों बियाल सलकनाया आमन बांगिनाय जों जत बुबाग्रानि वारियर्स रंनो आं कबकनाय सक बायजाक बुबाग्रा जों लाम सकलायनाय तावो बैंड पार्टी रंनो आं कबकनाय तयार तंनान बांगै
করো সবাই এই অটল দিয়া আজকে কাকি এবার কিসে বড় ফলা দিয়া স্লোগান আমার দেখাবো ওই দাঁড়া বিয়ান না ওই দাঁড়া Gedung lor sabai minta pai jadi Wak sama sabai minta pal jadi হ্যালো 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 এমনি উপরে যাও আচ্ছা এখন সিঙ্গার দিয়া দাও না মানুষ ইয়ে হয়েছে বুঝো না মানুষ বাইরে যাবো কই এনকারিং কই সিঙ্গার ধরি না 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 আরে তাম স্লোগান নাই না যত হাই দাঁড়া না কই রে बेलायखानो बालक जाग जों बुबाग्रानो नायसिंलायमानि आबुं यागुलो जों जतन तयार तंनाय बुबाग्रानो लाबसंनान बांगिनाय बना कारिबुआ आं बेन पार्टी रंनोबो कबकनाय तयार तंनान बांगै आबुं यागुलो जों बुबाग्रा फाइसानि जों रसामुं तांसा खोनालायसिवानो सेनि त्रिपुरा हास्टेनि रसामुं गोरों बरं गोनां जे सर्गश्री ताई सिगां दे बुरमा बरकनि दे गुनै खालायनाय स्लोगान रुलायदि स्लोगान halo 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 you do kisah yang buskang fade an buskang go halo halo joto yang palbak sa fade kisah slogan ran bagai halo ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করে না কিন্তু বড় মাসা কিছু সিনান থানা না না বুয়াকরা বুসকা বুসকা কয়েকজন আপনি ওর বেমার নাই এই বড় বীর না কিসা থাকলে আর বুঝনা কিসা কয়েকজন চুঙ্গিও মাসি লাইলা রেডি
हेलो हेलो जतन पाल बच्चा बुबाग्रा लोंगले बुबाग्रा लोंगले इब्रा मठा लोंगले बुबाग्रा फाइगा बुबाग्रा वेलकम ताकुतंग बुकुतंग फाइबा दे थांजामारि फाइबा दे लासी किरिता तंगे बुबाग्राके इब्रा मठाके WFके ICFके बुबाग्रा लोंगले बुबाग्रा लोंगले ताकुतंग बुकुतंग फाइबा दे थांजामारि फाइबा दे लासी किरिता तंगे Sekarang cong Maria Andres pakai budi bapak nak keplai kelai je. Sekarang cong Maria Andres pakai budi bapak nak keplai kelai je. Wah gerak je. Ibram matake. Otak hutang bukuk tang payah je. Hanjam Mari payah je. Wah gerak welcome. Wah gerak welcome. Maharaja Longle. Maharaja Longle. Maharaja Longle. Bagrake Ibram Matak YFke IWFke ICFke Otak hutang bukuk tang payah je Hanjamari payah je Lasi kiri datang je Ini mantai barang pakai botol-botol payah je Sebenarnya jadi BJP habang nak kasih nak buta lu deh Sebenarnya habang ni sebenarnya tajuk di sini bubagrana ke black client bagi kau betek ke bang deh kau betek ke bang deh sebenarnya try kerja sini edisi habang nusung kayak benarui ini edisi nusung kayak benar kayak benarui Bagrak IWF ke Maharaj ke otak hutang bukuk tang payah deh Bagra welcome Bagra welcome Bagra ke Ibram matake Bagra longle Bagra longle Bagra longle Maharaj longle Maharaj longle otak hutang bukuk tang payah deh Hanjamari payah deh Nasi kiri datang deh Maharaj welcome Maharaj welcome Maharaj welcome Maharaj ke IWF ke Ibram matake otak hutang bukuk tang payah deh Nasi kiri datang deh Hanjamari payah deh Sekarang cong Maria Andres pakai budi bapak nak keplai kelai deh Sekarang cong Maria Andres pakai budi bapak nak keplai kelai deh Bagrake Ibram matake otak hutang bukuk tang payah deh botol-botol payah deh Hanjamari payah deh Lasi kiri datang deh Bagra longle Bagra longle Bagra Ibram matake otak hutang bukuk tang payah deh Jotan pal baksa Bagra longle Bagra longle Bagra longle Ibram mata longle otak hutang bukuk tang payah deh Hanjamari payah deh Bagrake Ibram matake otak hutang bukuk tang payah deh IWF long live DCF long live Siklapan Pusaka Siklapan Pusaka Bagrake Ibram matake Bagra welcome Bagra welcome Bagra welcome Bagra welcome Bagrake Har David long live Har David Murasing long live Har David Murasing long live Cong Maria Andres pakai budi bapak nak keplai kelai na Sekarang cong Maria Andres pakai budi bapak nak keplai kelai na Bagrake Ibram matake YTFke Bagra ayuk lokto Bagra ayuk lokto
Bubagra ayok lokto. Bubagra pai kaham. Bubagra pai kaham. Oh bubagra ke. Tipra mata ke. Oh takuk jang pai bai de. Tanza mari pai bai de. Song kebuna kiya. Song kebuna lasia. Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra long live. Maharaj long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Otakok jam bukuk jam pai bai de. Botol pai bai de. Hansa mari pai bai de. Bubagra ke. Tipra mata ke. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja welcome. Maharaja welcome. Maharaja welcome. Otakok jam bukuk jam pai bai de. Hansa mari pai bai de. Maharaja long live. Maharaja ayok lokto. 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 Maharaja ke. Tipramata ke. Maharaja long live. Maharaja ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Hansa mari pai bai de. Bubagra ke. Maharaja ke. Maharaja ke. Maharaja ke. Maharaja ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Hansa mari ayok lokto. Hansa mari ayok lokto. Tiprasa ayok lokto. Tiprasa ayok lokto. Borok dopa ayok lokto. Borok dopa ayok lokto. Hansa ayok lokto. Bubagra ayok lokto. Maharaja 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 ayok lokto. Bubagra ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Bubagra ke. Tipra mata ke. Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra long live. Maharaja long live. Maharaja ayok lokto. 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 Tiprasa ayok lokto. Tiprasa ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Maharaja ayok lokto. Bubagra ke. Tipra mata ke. Bubagra ke. Bubagra ayok lokto. Bubagra ayok lokto. Maharaja 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 ayok. Bubagra ke. Tipra mata ke. Tipra sake. Tipra sake. Hansa ke. Hansa ke. Bubagra ke. Wai tiap ke. Iklapan putaka. Hansapan putaka. Bubagra ke. Tipra mata ke. Bye. Ambay. Tak sini bubagra ne kok kenapa jatuh na palbak saklai? Koi batak koto lagi. Halo. Kisah place bubagra tak kebeng de. Kisah nomor penang di mana? Boleh yang jaga fajar. Kisah lamar lagi jatuh na palbak. Jatuh na lamar lagi de. Bubagra tak kebeng lagi de place. Arane kisah norzak lagi de. Kisah norzak lagi de. Ang jatuh na koi jago kabe kabe kisah norzak de. Arane kisah norzak lagi de place.
Bubagrana kisah lamar de place aro kisah. Hello, hello. Joto takuk jai bukuk songno kobok nai. Songno joto asung koi jago. Asungnan bangini ang kobok jago. Please. Joto mat habine asungnan bangini ang kobok nai. O jagao gathering khlayo nai ang hatara thangi nai asungnan bangini ang kobok go. Joto no request khayo joto pal baksa. Bubagra 05 ajak arone boro komisi de nokbar nangani nango. Bubagra 0 asukja arone komisi de norong nang request khlayo norong nak khulum jawo nor arone kono jaglai di kisa kono jaglai side. Bubagra norok bai buskango phaye kok sapai nai. Buskango phaye kok sapai nai ang norong khulum jawo norok arone kono pai side. Tai koi jawo ayang ukulok phaiceng jaga tongo ayang phaiceng asuk lai de jotono jani jan jaga asuk lai de. Norang ni thane ang koi jawo jani jan jaga asuk lai jade. Buskango tong nai rok. Silent. Tabok reseng. Resamung tangsa khenanai. Chene borom genang একটা গান হবে আমাদের সেকাং দেববর্মা এবং আমাদের স্বর্গশ্রী দেববর্মা গান পরিবেশন করবেন সামং তাংসার সাবনাই বনে পরে 5 মিনিট আং কক সাওইনাই বনে পরে বোবাগ্রানে কক নালাইনাই লেক কতর কাইসা তো করে লেক কতর কাইসা তো করে বালনান বাগে ट्रैक शुरू करो Cordless te kaisa nango. Halo, check. Haino hai tai tangsar chamung ya phana ni chai toknai das kang khorok nei chini bubagra bo sok pai ka ba chini bubagra na khulmung ya pharei tangsar chamung bedokna chai toknai. Joshua yang tong abla. Okay. Norong ni joto ni thaniwa kaisa kobok mung te koi mung. Bubagra phaidrop kisa bonol lenglar di yang borok kisa thaga sanai. Monitor sound. फायदे जो तो चले रो ओ फायदे जो तो पाया रो फायदे हानि बशारो ओ फायदे जो तो तीर कशारो या pribaksa ke bukat kansa ke kansa ibana pantero jini hano naraglaina oh jini hano naraglaina oh kansa ni choba khayana oh ari no mechelaina bani kokno nase nai rokno rai khaya rai khaya elisi hano
यात्री पक्षाके बुखा खानसाके खानसानि बाना पाल्थे रोम चिनी हानो नारें लाइना ओ चिनी हानो नारें लाइना ओ खानसानि चोबा खाइलाइना ओ आइनो मेचे लाइना फाइदे 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 जोतो चलाइरो ओ फाइदे 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 जोतो बायारो ओ फाइदे 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 हानि बसारो ओ फाइदे 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 जतो ती प्रसारो यात्री पक्षाके बुखा खानसाके खानसानि बाना पाल्थे रोम चिनी हानो नारें लाइना ओ चिनी हानो नारें लाइना ओ खानसानि चोबा खाइलाइना ओ आइनो मेचे लाइना যতন বেলাকে হামবাই তাই যতন খুলুমুং ইয়াফারো আইনি হাই চিনি বুবাগ্রা নব খুলুমুং ইয়াফার ফিরো हेलो हेलो जों सिरिं सिरिंखे जानियान जागा आचुकनाय ताई आं बोबाग्रा आचुकमादि गिवा बर रकिसा हासालखे तंगजादि नबार हाबलिया या फातानि नबार हाबलिया बोबाग्रा आचुकमा जागो स्पेस खाली खाइदि भलन्टियार्स नरुना कइजावो आरो बोबाग्रा आचुकमान जागावो किसा स्पेस खाली खाइदि प्लीज प्लीज किसा खाली खाइदि Sini jara kurika tabo khani hai sung sini bais Katalia Meja Rajapur ni prathi sini Tipra Mothani prathi Borom Gunang sir David Mora Singh Boni Khukti Kok Thani Thaitem Khanamani Yagulo sung hainu hai sini Habubagra Maya Ganang Khaganang Bubagrani Kokno sung Khananai Boni Khugo Abun Bangini ang Jotorno Paul Baksake Lam Songnan Bangini ang Kobongnai David Chando Hambai मिर्जा काठालिया ने जो तो शिकला चलाई बुमा बुफा ओकरा चक्रा नानो ठाको जो तो न डेविड पुरा सिंह खुलुमु ते कैसा कोक तिने आं कोक सालिया पारा पारा खरां किसे गई चंग जो तो न कोक सालाइका तिने बुबाग्रानि कोक नाना बागै चंग जो तो नासिंग लाइजाक बोबाग्रानि खोक्तेने कक नानाय हाइपन आबन स्कांग थाई ताम कक न सनाय हिंदी में हिंदी हो कैसा कक तो यहाँ का बीजेपी वालों कुर्सी का पेटी बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला नहीं है मौसम ऑलरेडी बिगड़ चुका है और मिर्जा कठलिया में बीजेपी का प्लान ऑलरेडी क्रैश होने वाला है और सिर्फ 6 दिन 12 तारीख को अनारस मार्कावो बुरुंग बुरुंग बोट कलाइनाय ते 17 तारीख को जों विजय उत्सव पालन खाइनाय उस कांगो मुख्यमंत्री मानिक साहब फाइप्रो
o mada 600 জন borok borokni 600 জনनि বদলে जों दिनै 10 থেকে 12,000 borok প্রথমেই প্রমাণ খাইরে কাছে বিজেপি রক্ষাও ডেভিড মোরা সিং তিপ্রামথা মির্জা কাঠালে যে তিনাই 6-7,000 ভোট পায় কিন্তু তিনি মির্জা কাঠালে এনে গ্যাদারিং ছাও কম সে কম 12 থেকে 15,000 ভোট পাই চাঙ্গরা জিতি দङ ফার্স্ট টাইম মেলাগড় নিসিমিয়া সুনামুরা নিসিমিয়া কাকরাবন নিসিমিয়া উদয়পুর নিসিমিয়া ani Tuiwandal ni borok ani Tuikraman ni borok ani Tholibari ni borok Mohanbol Chundol ni borok no ani amchena taklain control klain sinai hambai tei kebang kok salia pai thago jotto kaisa slogan de চৈত্র মাসে sok pai kangke tamsanai চৈত্র মাসে sok pai kangke tamsanai চৈত্র মাসে আসক বাইকা চৈত্র মাসে আসক বাইকা চৈত্র মাসে আসক বাইকা 12 তারিখ বোমারিও ভোট নাই 12 তারিখ বোমারিও ভোট নাই 15,51,000 দানাই হিনিসানাই 10,323 না চাকরি রিয়া খাইনাই রেগা মজুরি 500 খাইনাই হিনিসাই তাতাল সানাইনা মেসেনা বাগাই বোমারিও ভোট নাই sini maya bekenang bubagrana sini mantai segai to bana bagai phanrana bagai bomari wa podranai bubagrake tipra mothake tipra sake bubagrake hambai kolom kha jotno tabuk norok naising itong mane sini maya kenang bubagra norni buskango bini bukok kotai bay kok thaisa thainai tabuk norno saiknar nai bubagra no joto basawai ya phakorobai siregai nai lam soglai de ang volunteer ang no kobok nai bubagrano rishatai base kanri nai lamsogina banginai bubagrana rishatai base kanrunan bangini ang kobok nai सब लोग सबसे पहले Lipika Sony Group rongna kobok nai dakti khlaine bubagrano rishatai base kanrunan bangai Yo! Bala hambai. Tabuk sung bubagrani khubtui sung kok khna lainai jotono palbak se ke kok khna bangina kobok nai all stage base kind je somosto borok tongnai borona kobok nai kisa nokori thana banginai oro phatara thakinai usana bangina kobok nai stage base kind je suk je borok tongnai na please angno yak jor khlayo kisa phatara thana banginai please kisa nokor dioro ni please thane सब लोग सबसे पहले आपको 1 मिनट एक बुबागरा का बात सुनना है राजा का बात सुनना है तो सब लोग बैठ जाओ 2 मिनट के लिए
शांति 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 शांति, आसान से, आराम से, आराम से। जिसको यहां आना यहां भी आ सकता है। यहां में सबसे पहले मेरा तिप्रासा को आई लव यू आंग नरक नो हम जागो, जो हमारे यहाँ में लीडर्स है सबका नाम नहीं लूंगा, पर जतनो चिबाई या फारो खुलुंखा, यहाँ में जो हमारे माइनॉरिटी से आए हैं, सलाम अलैकुम। नहीं आपको वालेकुम, अरे जोर से बोलो भाई, क्या हुआ? यहां में मेरा मौलसम है, कुकी है, चिबाई नडम्मो, आप लोगों को बोलना चाहिए केदम, ओके? केदम नडम्मो। अंग बेसी कॉक सागलाग, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको दिल का बात बोलना चाहता हूं। आमार मने जे कथा आछे से आमी आपनार आज के आपनार सामने आपनी रखते चाहे। दिल का बात बोलूं, बीजेपी का संग अलायंस नहीं किया, ठीक किया कि गलत किया? गलत किया? ठीक किया कि गलत किया? ठीक किया कि गलत किया? अनेक जन आमार बोलेछिलो, आमार त्रिपुरा मथारे लिडार्स, राजा এই আমাদের তিপ্রা মথারে লিডার 1-2 জন 3-4 জন ছিল আছে যে আমার বলল বুবাগরা শুনো, অনেক আমাদের তিপ্রা মথারে লিডার ছিল আছে 4-5 জন আছে, আমার বলল বুবাগরা बीजेपीर संगे अलायंस करो, अलायंस करले 14टा सीट आपनी दाड़ान, 14टा सीट बीजेपी दाड़ाबो, अलायंस करे देन, टाका बीजेपी देबे, भालो पोजिशन भालो पद दिया जाबे, और आपनार परिश्रम करते होबे ना। तो मैंने बोला मैं अपना तिप्रासा को तो कुछ देना पड़ेगा, बिना कुछ देके, बिना मेरा गरीब लोगों को कुछ देके मैं अलायंस कैसे करूं? तो लीडर ने बोला अरे पॉलिटिक्स से लीडर चिंता करते होबे, जनगणर चिंता करो ना, लीडर थाकले जनगण थाकबे। लीडर को कौन बनाता है? पब्लिक, जनगण। तो मैं लीडर का बात सुनूं या पब्लिक का? मेरा दिल ने बोला बुबागरा प्रद्योत अपना गरीब तिप्रासा के संग धोखा मत करो, अगर बीजेपी कुछ नहीं दे रहा है तो अकेला फाइट करो। ठीक किया ना? আমাদের লিডার এই 1-2 জন লিডার আবার বলছে তুমি অ্যালায়েন্স না করলে तिप्रा मथा भेंगे जाबे, तिप्रा मथा भेंगे जाबे अलायंस ना कर ले। सच है, थोड़ा लीडर्स लोग गया है, लेकिन यहां में मिर्जा कथलिया में तो ये अंडल में देख के तो नहीं लगता है कि कोई लीडर गया। रे मेरा संग तो मेरा गरीब तिप्रा सा लोग आज भी अपना राजा के साथ खड़ा है। 12 तारीख में हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को तिप्रा मथा जवाब देगा,
कि हमारा तिपरासा, हम लोग गरीब हो सकता है लेकिन हम लोग भिखारी नहीं है। हम लोग हानि पिसा है और हानि पिसा अपना हाब बागरा के साथ एक होकर, थनसा होकर हम लोग जीतेंगे। यहां में कितना दिन पहले डेविड अपना आया था, हमारा मुख्यमंत्री, क्या 2 दिन पहले आया था माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह आया था ना? कितना लोग था यहां में? 500। उनके पास प्रशासन है, उसके पास पैसा है, लेकिन प्यार तिपरासा का हाब बागरा के साथ है। डेविड, एक तरफ में पार्टी का पावर, एक तरफ में जाति का पावर। मानिक शाह के पास पार्टी का पावर, बुबागरा के पास जाति का पावर। पार्टी पावर हारेगा, जाति पावर जीतेगा। यहां में आप लोग हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, आप लोग सब गरीब है। आप लोग गरीब है, आपको डिवाइड किया जा रहा है। आपका राजा पॉलिटिक्स के लिए फाइट नहीं कर रहा है। हम अपना गरीब बच्चा का, सेकला सिकली का भविष्य के लिए फाइट कर रहा है। हम आपका अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। हमको पैसा नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे अपना गरीब तिपरासा को, हानि पुसा को त्रिपुरा का मालिक बनाना है। थोड़ा दिन पहले मैंने सुना था कि किसी ने बोला अगरतला का मालिक कौन? तो बुबागरा ने बोला अगरतला का मालिक तिपरासा। आज मैं ये नहीं बोलूंगा, आप बोलो अगरतला का मालिक कौन? और त्रिपुरा का मालिक गरीब है। जिस दिन हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुकुंबारा हो, हिंदू बंगाली हो, मुसलमान हो, आप लोग एक हो जाओ ना, आपको नेता लोग डिवाइड नहीं कर सकता है। आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। आप गरीब है, इसके लिए पैसा रांग चुआक देकर आपको डिवाइड किया जा रहा है। एक हो, मेरा तिपरासा लोग एक हो। जिस दिन आप लोग एक होगा ना, आपका बच्चा का जिंदगी, आपका सेकला सिकली का जिंदगी उठ जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं। अगर आप पार्टी नहीं करेगा, जाति के बारे, अपना बच्चा का भविष्य के बारे सोचेगा, तो 75 साल के बाद मानिक शाह बोलता है आमी TTAADC दखल करबे। 2028 में प्रद्योत विक्रम मानिक्या अगरतला को दखल करके तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाएगा। कितना लोग आया था 2 दिन पहले? 500-600 लोग। मीडिया लोग, आप लोग तो न्यूज़पेपर में हमेशा बोलता है, आपने तो बोले अरे तिपरा मथा तो शेष हो गए बोले तो मीडिया लोग भी नहीं, नॉट ऑल, आप लोग बहुत लोग अच्छा भी है, लेकिन कुछ लोग तो जितना भी दिखाने से दिखता नहीं है। तुई मंडल में, मिर्जा कथालिया में आपको पावर दिखाना है जाति का,
दिखाना है। ये मोबाइल फोन निकालो तो और टॉर्च लाइट लगाओ तो। सब लोग टॉर्च लाइट निकालो। ए मीडिया नहीं, स्टेज में आके लो। ऑन करो सब लोग। फ्लैश लाइट, टॉर्च का फ्लैश लाइट ऑन करो। खड़ा होके। ये ड्रोन कहाँ है? ए ड्रोन को थोड़ा नीचे करो तो। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर लगाओ, ऊपर में कैमरा है। दिखाओ सबको कि तीपरा माता के पास कितना जाति का पावर है। और सब लोग एक आवाज में तीपरा सा। गुदोक नहीं खाया है आपने। मुरा, आप लास्ट टाइम नहीं जीता। ये टाइम डेविड मुरा सिंह त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट मार्जिन में मिर्जा काथालिया से जीतेगा। सब लोग एक आवाज में तीपरा सा Bobagra long live. 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 Bobagra ayuk lokthong. 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 Bobagra ayuk. Bobagra ayuk lokthong. 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 Bobagra. Bobagra ni buskang ko tong nai rok kicha lama redi. Bobagra ni buskang ko tong nai rok lama redi. Bobagra thangai tongo किसा साइड खलाये लामा रोय बोबा ग्रानो नाय थतो खलाय संग रहर लाय नाय तागोर बखुग्र बोबा ग्रा जे जागति हिमि थांनाय अ लामानो किसा स्पेस लाय दि नाय थतो खलाय संग बोबा ग्रानो हिमि थांतानिवो संग जतनो हेल्प खलाय नाय संग जतनो जारा लामा व तंगनाय साइड खलाय रनाय बोबा ग्रा थांगै तंगो volunteers jara volunteers tongnai lama gathering takhlai di bobagrani lama no gathering takhlai di volunteers bobagrani lama no gathering takhlai di sung jotono lama ni yang side khlai kaham krung nai thoto khlai sung bobagrano rohonai ang kobok jao siniti prasa lukurokno please lama otaba chalai di लामा साइड खलाये लामा कहम के रोहर दी
हेलो हेलो आं जतन कय নাই প্লিজ ভলান্টিয়ার কিছু নাইকুল জাগ দে আর যারা লুকরগো প্লিজ বুবাগ্রানি সাগা কোনো দুঃখ রমাই আতই নরা কিছু যতন যতন বুবাগ্রানা হামজাগোবা সাগা দুঃখ রমাই আতই কিছু বন লামা রহন দে আং কয় নাই যতন লামা কিছু কাহামকে রহন দে বুবাগ্রানা দুঃখ রমাই আতই বুবাগ্রানি ইয়াগ্রা নাই আতই গ্যাডারিং তাখলাইতে বসকাঙ্গ বুবাগ্রা হিমি থাংমানি জাগাও গ্যাডারিং তাখলাইলাইতে বুবাগ্রানো কাহাম করুংखे लामा रहलाइदे प्लिज रांगचाकनि ताखुकताय बुकुकचं नर ग्यादारिं ताखलाइदि যতন নগর নাই নগৈ থালা যে মালখং রক যদি গাড়ি চালনার নব সায়ো কয়ো সে মালখং যতন জানি যে চালনার ন কিসা তুলুক তুলুক চালাই থানান বা কইনাই কইব দেরাই এত তুলুক তুলুক নগর থালাই দে গাহাম করুংকে থালাই দে যত তিনিনি গ্যাডারিং মাস গ্যাডারিং ফাই শক পাইনাই লুকু রগ্ন সং কবগো गाड़ी तुरुक तुरुक खलाई चालक दी मालखोंग रंगनो तुरुक तुरुक के चालक दी तीनी ने प्रोग्राम जहाते खलाये कोनो एक्सीडेंट र कोनो यातै काहाम करं जों जत्त नग सगैना नांगनाय 12 तारिख बडिना ने बागै जों जत्त न काहाम करं सगैना नांगनाय कोनो ताराहुरा खलायना नांगया केबो कोनो ताराहुरा खलायना नांगया मालखोंग चालंनाय आइकाबा मालखोंग मथरनाय रंगनो जों कबगो नरक प्लिज तुरुक तुरुक के थांलाय दे केबो जाते कोनो घटना हामियां यातै आओ मने बागिनै जतनो भलान्टियार न कय नै नरक जतनो किसा बाइल खेने बरन नाइदि प्लास जारा वाटार डिपार्टमेन्ट तंनाय नरक कोनो जागा ता थांबाय गुदि ग्राउन्ड अफ फाइबायदि एन्ड जारा पार्किंग ग तंनाय नरक बाहाय हाय गयनाय ताइ ग्राउन्ड तंनाय जतनो मार्ट बिसिंगो फाइबायनाय बागिनाय आं रिक्वेस्ट खेनाय स्पेशली भलान्टियार्स न नरक कोनो जागा थांया होइनाय सिनि मार्ट बिसिंगो फाइबायनाय बागिनाय रिक्वेस्ट खायजागौ नरने ते किसा सामं तंगो मनि बागिनाय आं बाय माले बेसा कुनु जागा थांबायदि हामबाय हेलो हेलो पाइमान यागोलो इ ग्राउंड न जतन भलान्टियार क्लीन मा खलायबायनाय जतन फ्लैग रक तंगो सिनि फ्लैग रक इरो जतन सिनि भलान्टियार जे तंगाय रक जतन पाल बाक्सा इरो माटा फाइबायदि कयबते थांबायदि नगो सिनिरो फ्लैग रक तंगो किसा मिसा सिनिरो जे बटल लक तुइनि बटल लक लाजा आपना क्लीन मा खलायनाय जतन नगो नाय नगै थांला दे मालखं जे चालंनाय नबो थादि तुलुक तुलुक चालगन बागै